چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو اسے، چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، میں نے کہا چھوڑو۔ بس کرو، اب اگر یہ تھوڑا بھی یزدار سیف کو مزید مارا تو ہم میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ اپنا کام کرو۔ تم ہمیشہ ہی خود کو ہماری خاطر مصیبت میں ڈال دیتے ہو۔ میں تو آپ لوگوں کی مدد کر کے محض اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ ہمیں نینیفر سے ہوشیار رہنا ہوگا، ممکن ہے وہ یزار سیف سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کام کا وقت ختم ہو گیا، چلنے کی تیاری کرو۔ کوئی حکم تھا بانو؟ قصر میں بہت سے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں جن سے میں بے خبر ہوں۔ بانو حضور، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اور جس طرح پہلے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتی تھی اب بس کرے کاری ماما۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل قصر ایک دوسرے کے تعاون سے یزراسیف کے لیے لباس، دوائیں اور دیگر اشیاء خرد و نوش بھجوا رہے ہیں۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پریشان کن نہیں۔ ہم نے یزراسیف کو زندان کس لیے بھجوایا تھا؟ کیا عیش و آرام کے لیے؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی بانو۔ اگر یزار صرف زندان میں عیش و آرام سے رہا تو وہ کبھی آپ کی خواہش کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔
زندان اس کے لیے جہنم سے بھی بدتر کر دوں گی. آپ کو ان کپڑوں کی ضرورت نہیں، آپ کے تو یہی اچھے ہیں. کیوں نہیں؟ مجھے بھی ضرورت ہے. یہ لباس یہاں کے لیے مناسب نہیں. بہتر ہے کہ میرا لباس بھی آپ ہی کی طرح ہو. کتنا اچھا انسان ہے یہ تو مجھے بہت تنگ ہے. اگر آپ کے ناپ کا نہیں تو ایک دوسرے سے تبدیل کر لیں. ان گندے کپڑوں سے نجات ملے. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. یہ دکھاؤ مجھے. یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں. شکر گزار ہوں. یوزار سیف کا ہم پر بڑا احسان ہے. خداؤں کا درود ہو آپ پر. کیا بات ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے یہاں کوئی آپوپس نامی قیدی تو نہیں آیا؟ پتہ نہیں. تم کون ہو؟ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کے رشتہ داروں میں سے ہوں. وہ ایک عرصے سے لاپتہ ہے. معلوم نہیں زندہ ہے، معلوم نہیں مر گیا. اس کے گھر والے، خاندان والے اس کے لیے سخت پریشان ہیں. کاش کوئی خبر، کوئی عطا پتہ مل جاتا تو کم از کم اس کے بیوی بچوں اور بوڑھی ماں کو یہ خوشخبری سنا سکتے. جناب قدامون، وہ 2 قیدی جو زندان انفرادی میں ہیں، کیا نام ہے ان کے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک آدمی آیا ہے اپنے ایک عزیز آپوپیس کی تلاش میں. میں نے سوچا شاید ان 2 قیدیوں میں سے کوئی ایک ہو. چلو ذرا دیکھے تو. تم کون ہو اور آپوپیس سے کیا کام ہے؟ ہاں مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. وہ لاپتہ ہے. میں اس کا رشتہ دار ہوں. پہلے اندر تو چلو پھر چھوڑو بتاتے ہیں. مجھے. یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے مجھے کس لیے پکڑ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے. واہ واہ، تم معبد آمون کے کاہن ہو یا آپوپیس کے رشتہ دار ہو؟ میں اس کا رشتہ دار ہوں. لے جاؤ اسے. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے. نگہبان. میں نے کہا چھوڑ دو مجھے. جی علی جناب. فوراً جاؤ اور جا کر علی جناب پوتیفار کی خدمت میں عرض کرو کہ قدامون نے کہا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو آپوپیس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آیا تھا. جاؤ جلدی کرو. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے یوں گرفتار کریں. میں جناب آخ ماہو کاہن اعظم سے شکایت کروں گا. اگر ان سے مل پاؤ تو ضرور کرنا. فی الحال تو کچھ دن تم ہمارے مہمان ہو. آپ اس طرح مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. چھوڑو مجھے. میں نے کہا چھوڑو مجھے. میں آپ کو نگہبان، اسے سامنے کی کوٹری میں منتقل کر دو.
हरकत करो। ये तो कुबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमहू का दस्ते रास। इसका अबू पीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप पीस और बिनारूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पास्ट फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहां ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमून के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो।
बताता हूँ मुझे जनाब अखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र नरूस से किया था। पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूस उनके शराब में। सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूस ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूस कुछ ना कहता तो किस्सा तबाह हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदा ही रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़िंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूजारसिफ को ले आओ। नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान जिंदा उसे पसंद करने लगे। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वादो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाऊ के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इक़दाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इक़दाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इक़दाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक।
हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान इमामत से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदियों और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा, जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूं। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अपूपीस ने इतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहां बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़ावीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूजारसीफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जिंदान ज़ावीरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे।
اس کی اس عارضی قید و بند سے میرا مقصد اس کی قربت حاصل کرنا تھی، نہ کہ دوری۔ میں اس کی دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ جب تک اس کے لیے زندان گلستان ہے وہ ہرگز اطاعت نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ سارے خدا زندان سے ہماری نجات کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آمون کس مرض کی دوا ہے؟ میں آمون کو مقصر نہیں سمجھتا، تقصیر تو آپ لوگوں کی ہے جو ان بے جان پتھروں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ یہی پتھر جنہیں ہم ابھی توڑ رہے ہیں، بعد میں انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا جائے گا، تو ان میں اور آمون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آمون تو خود محتاج ہے اور اس کے تمام امور تو بندے خود انجام دیتے ہیں۔ تو پھر ہم مصیبتوں میں کس سے رجوع کریں اور کس سے مدد طلب کریں؟ پوچھئے، غور کیجئے، ایسے خدا کو تلاش کیجئے جو کسی کا محتاج نہ ہو، قدرت مند اور قادر و توانا ہو اور آپ کی مشکل کشائی کرنے پر قادر ہو۔ آخر ایسے خدا کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ ہم تو سوائے آمون، رات اور ابلیس خدا کے کسی اور خدا کو نہیں پہچانتے۔ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کے مال و اسباب بزور و زبردستی ضبط تو نہیں کرتا؟ کہیں آمون کی طرح وہ بھی خوبرو خواتین کو جبرن تو نہیں اٹھا لیتا؟ جس خدا کی تم بات کر رہے ہو اس کے کاہن بھی کیا کاہنان آمون کی طرح ظلم و زیادتی تو نہیں کرتے؟ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں ایسے کوئی کام انجام نہیں دیتا، بلکہ ان کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ وہ بہت ہی مہربان اور رؤوف ہے۔ تم جاؤ۔ مجھے قدم ان سے کچھ کام ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں دوبارہ کوڑے کھانے کا ارادہ ہے؟ بہت اہم کام ہے۔ اہم؟ اگر اہم نہ ہوا تو خود کو کوڑوں کے لیے تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے، راضی ہوں میں۔ آؤ۔ ہاں بولو۔ کیا آپ نے اب تک یزار سیف کی باتیں سنی ہیں؟ نہیں۔ کیوں، کوئی قابل اعتراض بات ہے کیا؟ اس کی تمام باتیں قابل اعتراض اور پرس خطا ہیں۔ وہ آمون بزرگ اور دیگر خداؤں کو نہیں مانتا اور ان کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ تمہیں کیا طے معلوم؟ اس کی باتوں سے وہ بہت بے خوف ہو کر کھلم کھلا یکتا پرستی
और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, यूजारसीफ मेरी नजर में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। यूजारसीफ जब से ज़ंदान ज़ाहिर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी यूजारसीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नहीं पर जनाब कीदामुन से क्या कह रहे थे? हाँ, यूजारसीफ की बुराई कर रहा था, जनाब कीदामुन को वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूं। बानो जुलेखा, हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब कीदामुन, कहो। बानो जुलेखा हमसर जनाब पोतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसत एहतराम लेकर आओ।
درود بربار ہیں زلیخا. آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو. اس بھولے بسرے ویران خراب زاویرہ میں خوش آمدید. میرا نہیں خیال کہ یوزارسیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں. جی بانو، میں اتفاق کرتا ہوں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. یوزارسیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی اور وہ سب کے لیے نہایت عزیز و محترم ہے. لیکن یوزارسیف ایک باغی اور سرکش غلام ہے. ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے، اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکمرانی کرے. لیکن بانو حضور، زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرسا کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں، جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں. دیکھیے جناب قیدامون، آج بانو زلیخا زاویرہ اس لیے آئی ہیں تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزارسیف کو جسمانی اذیت پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میں کچھ سمجھا نہیں. مثلاً کیسی اذیتیں؟ کوڑے. میں چاہتی ہوں کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور میں اس کی نالہ و فریاد سنوں. اطاعت بانو حضور، اطاعت. میں آپ کے حکم کا تابع ہوں، نہ کہ یوزارسیف کا ہمدرد اور خیر خواہ. آپ یہیں رکیے، میں ابھی لوٹتا ہوں. یوزارسیف، بانو زلیخا یہاں تشریف لائی ہیں اور مصر ہیں کہ تمہیں جسمانی ایذا پاتے دیکھیں، اور میری ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بے سود رہی. آپ کو اختیار حاصل ہے. یوزارسیف کو ان ستونوں سے باندھ دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہیں. ذرا صبر سے کام لیجئے، یہ لوگ مجبور ہیں. آئیے.
मत मारो इसे। क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता। बानो, आप यही तो चाहते थे। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़र सिर्फ जो ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संदिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ारसीफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो।
जो मुमकिन नहीं। मैंने यूजारसीफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों?